बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। आज 15 अगस्त 2025 जुमे का दिन और आप सबसे माजरत ख्वाह हूँ कि गला बैठा हुआ है, तबीयत नासाज है, जिसकी वजह से शायद कम्युनिकेशंस में आज थोड़ा सा हमें मुश्किल हो, हमें बोलने में मुश्किल हो, लेकिन खबरें बहुत बहुत ख़तरनाक हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तबाही मची हुई है, पाकिस्तान इस वक्त डूबा हुआ है, केपीके में तबाही दर तबाही है और अवाम वहां पर तिनकों की तरह पानियों के अंदर बह रही है। अवाम वहां पर सैकड़ों की तादाद में पानियों के अंदर बह गई, उनकी लाशें मसख हो गई और वो उनको ढूंढना इस वक्त मुश्किल हो चुका है। और जिस तरह से अब जो मैं खबरें आपको देने जा रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने बड़े गौर से चीजों को सुनना है कि आज एक तो हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ केपी की गवर्नमेंट का, लेकिन बात उससे आगे निकल चुकी है। वज़ीर आज़म हाउस में हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। इस इजलास को बुलाने का मकसद क्या है, केपीके में क्या होने जा रहा है, वज़ीर आज़म इस हवाले से क्या फैसला करेंगे और केपीके में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज होने जा रही है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। ये क्या मामला है, तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर तफसीलात आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखेंगे। और जो ग्राउंड में खड़े सहाफ़ी हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, वो हमें वहां से क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। और फिर दूसरी जानिब जनाब जो क़यामत टूटी है, जो इस वक्त खबरें आ रही हैं, जो केपीके से जो फिगर है वो हर एक मिनट के बाद लाशों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। वहां पर क़यामत टूट पड़ी है, तबाही दर तबाही आ रही है। वहां से क्या खबरें रिपोर्ट हो रही हैं वो भी जरा आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त होगी कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, इस वक्त पूरे का पूरा बुनेर डूबा हुआ है। लोअर दीर, अपर दीर, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, उनका दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और उसके अलावा जनाब जो राब्ता सड़कें हैं वो डूबी हुई, लैंड स्लाइडिंग हो रही है, क्लाउड ब्रस्ट हो रहा है और उसके अलावा फ्लैश फ्लडिंग है। और लोग जो दराए सवात का मंजर पेश सामने आया, जो मैंने देखा, यकीन करें पानी का इतना बहाव था कि वहां पर गाड़ियां जो है वो तिनकों की तरह पानी में बह रही, लोग वहां पर बह रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस भी जाहिर है पाक फौज की तरफ से किए जा रहे हैं और पाक फौज वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस करने में कामयाब हुई। और फिर लेकिन आपने देखा कि केपी की गवर्नमेंट का एक हेलीकॉप्टर वहां पर गया और वो रेस्क्यू ऑपरेशन करने गया और वो हेलीकॉप्टर जो है वो भी क्रैश कर गया। उसके हवाले से आप जरा खबर सुन लें कि जनाब वो जो हेलीकॉप्टर वहां पर क्रैश हुआ है, अली अमीन गंडापुर साहब ने एक रोजा शोक बनाने का सूबे में ऐलान कर दिया है। और पहले बताया जा रहा था कि 3 अफराद शहीद हुए हैं, अब 2 अफराद मजीद उसमें शहीद हुए हैं उस हादसे के अंदर। इस अलमनाक हादसे में 5 अफराद शहीद हुए हैं। अली अमीन गंडापुर का जो बयान सामने आया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उन्होंने ये कहा है कि 16 अगस्त को सुबह भर में एक रोजा शोक कल होगा और इस दौरान कौमी परचम सर निगू रहेगा। और उन्होंने शोहदा के अहलखाना से इज़हार ताज़ियत करते हुए कहा कि इन बहादुर जवानों ने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगियां कुर्बान की, ये हमारे असल हीरोज हैं। हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि तमाम शोहदा को सरकारी एजाज के साथ सुपर्द खाक किया जाएगा, जबकि हादसे की तहकीकात जो है वो की जाएंगी। केपीके में तूफानी बारिशों और तबाहकुन सैलाब ने जो जिंदगी का पहिया है उसको मफलूज करके रख दिया है, जिसकी वजह से जो आबी रेला है उसका बहाव मजीद खतरनाक तरीन होता चला जा रहा है। और अब जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं केपीके से, सबसे पहले आप वो सुन लें, फिर आपको बताऊंगा कि कितनी तबाही यहाँ पर मची हुई है, कितनी केपीके में क़यामत टूटी हुई है। जनाब पहले बताया जा रहा था कि तकरीबन 150 के करीब जो है वो केपीके में जाँ बहक हुए। अब जो फिगर आ रहे हैं वो 200 से जायद अफराद का है, यानी कि जो रिपोर्ट हो रहे हैं 200 से जायद अफराद केपीके में सैलाबी रेलों की तबाही से जाँ बहक हुए। 200 से जायद, ये कोई छोटा फिगर नहीं है, ये इंतहाई बहुत बड़ा फिगर है। और जितने लोग लापता हुए हैं अभी वो अलग से, जो रिपोर्ट नहीं हुए वो अलग है, और जो रिपोर्ट हुए हैं वो 200 से जायद का फिगर है। और बाजोड़ में अंदाजी हेलीकॉप्टर जो है वो भी क्रैश कर गया। सिर्फ बुनेर में 120 से ज्यादा अफराद जाम हो गए। बुनेर जो है वहां पर बहुत ज्यादा तबाही मची हुई है, सबसे ज्यादा तबाही बुनेर में, वहां पे 120 अफराद जाम हुए और जबकि कई लापता हैं। वही मैं आपको बता रहा हूं कि जाम भाग अलग हैं और लापता लोग अलग हैं। क्लाउड ब्रस्ट के बाद सैलाब जो हुआ और कई गांव बहा ले गया, मकीनों के आशाने गिर गए और सैलाबी रेलों में जानवर और गाड़ियां भी बह गई, जबकि बुनेर में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है, यानी कि ये इमरजेंसी की सूरत हाल वहां पर पैदा हो गई है। सवात में जो बेपरा दरिया है वहां पर रास्तों में आने वाली हर चीज जो है वो अपने साथ तिनकों की तरह बहा कर ले गया। मिंगोरा से गुजरने वाली नदी का पानी घरों में दाखिल हो गया और पानी के रेले राब्ता पुलों तक पहुंच गए हैं। बाजोड़ में जो सूरत हाल बताई जा रही है वहां पर लैंड
سلائڈنگ سے اور تباہی سے 21 افراد جو ہیں وہ جان بحق ہوئے ہیں۔ مانسیرا کے گاؤں ڈھیری میں ڈھیری حلیم جو ہے وہاں پر رات گئے کلاؤڈ برسٹ سے 16 افراد جان بحق ہوئے ہیں اور لاشیں جو ہیں ان کی بٹ گرام سے نکالی گئی ہیں۔ بنیر، باجوڑ، مانسیرا اور بٹ گرام کو اس وقت آفت زدہ جو شہر ہیں وہ قرار دے دیے جا چکے ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق سیلابی ریلے سے کئی گھر جو ہیں وہ بھی جناب اس وقت برباد ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حفاظت کریں جو بیچارے سویلینز جو ہیں وہ پانیوں میں بہہ رہے ہیں، جو شہید ہو رہے ہیں، جو کسی کی جان بچانے کے لیے شہید ہو رہے ہیں۔ اور ایک ویڈیوز آ رہے ہیں کہ پنجابیوں نے جس طرح سے جان بچائی ہے۔ یہ پاکستان ایک ہے، چاہے وہ بلوچی ہو، چاہے پٹھان ہو، چاہے پشتون ہو، چاہے پنجابی ہو، سارے ایک دوسرے کی جان بچانے میں اس وقت مصروف عمل ہیں۔ اس کا واضح طور پر مقصد ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی آفت آئی، چاہے وہ اللہ کی طرف سے ہو، چاہے وہ انڈیا پاکستان پر حملہ کرنے کی سازش کرے، پاکستان کی قوم ایک ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ کہ پی کے کی جو صورتحال ہے، جو وہاں پر تباہی ہوئی ہے، اس کے ویژلز جو ہیں، اس کے نمبرز جو ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہیں وہ رکھے ہیں۔ اب جو وزیراعظم ہاؤس سے خبریں آ رہی ہیں وہ بھی انتہائی امپورٹنٹ ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال پر ہنگامی اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا۔ ایک تو کے پی کے میں ایمرجنسی لگ جائے گی، ایمرجنسی وہ نہیں کہ کوئی گورنر راج والی ایمرجنسی وہ نہیں، ایمرجنسی جو ہے وہ سیلابی ریلوں کے حوالے سے لگے گی کہ وہاں پر پاک فوج کو آنا پڑے گا۔ ظاہر ہے ریسکیو آپریشنز آلریڈی جاری ہیں، پاک فوج جس طرح سے آپریشنز کر رہی ہے اور ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، اور پھر جس طرح سے جو کے پی کے گورنمنٹ کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا، وہ موسم کی خرابی کی وجہ سے تیز بارش آ رہی تھی اور پھر پہاڑوں پر جو معاملہ ہوا اور پہاڑوں پر گر کر تباہ ہو گیا۔ تو وزیراعظم نے حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال پر ہنگامی اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا ہے۔ کل ان کو اس حوالے سے بریفنگ جو ہے وہ دی جائے گی۔ اور دوسری جانب وزیراعظم نے کے پی کے میں جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یعنی کہ جو این ڈی ایم اے ہے، ان کے چیئرمین سے بھی رابطہ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ کے پی کے میں بھرپور امدادی کارروائیاں جو ہیں وہ جاری رکھی جائیں۔ اور وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ کے پی کے میں امدادی سرگرمیوں کے لیے تمام وسائل برے کار لائے جائیں گے۔ اور وزیراعظم نے جو لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ہے ان کو کے پی کے حکومت سے بھی رابطہ کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ یہ این ڈی ایم اے کے جو چیئرمین ہیں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر صاحب، ان کو بھی کہا ہے کہ آپ کے پی کے حکومت سے رابطہ کریں۔ تو جناب یہ وہاں پر اس وقت جو ہے وہ ایمرجنسی کی صورتحال اس وقت برپا ہو کر رہ گئی ہے، ہیلی کاپٹرز کریش ہو رہے ہیں وہاں پر جناب، یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ صورتحال اتنی خطرناک ہو گئی ہے، اتنی خطرناک ہو گئی ہے۔ ایک تو تیز بارش ہو رہی ہے، اوپر سے سیلاب آ چکا ہے، تیسرا وہاں پر لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں اور فلیش فلڈنگ ہو رہا ہے۔ تو اس پوری سچویشن کے اندر جب اس طرح کا کلائمیٹ بن جائے تو وہاں پر ریسکیو آپریشنز کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے اور وہاں پر اتنا خطرناک ترین صورتحال بن جاتی ہے کہ ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ اس سنگین سویر ویدر کے اندر وہاں پر سروائیو نہیں کر پا سکتے۔ اب لیکن اس ویدر میں ظاہر ہے ہمارے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، تو ڈیفینیٹلی یہاں پر پاک فوج جو ہے وہ تو اپنا ریسکیو آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگر مزید صورتحال اللہ نہ کرے خراب ہوتی ہے تو پھر پاکستان کی جو فوج ہے ان کی جو اسپیشل ہیلی کاپٹرز ہیں وہ میدان کے اندر اتریں گے، وہاں پر جو ہے وہ ریسکیو آپریشنز بھی کریں گے، لوگوں کی جانیں بھی بچائیں گے۔ ظاہر ہے یہ ایک قدرتی آفات ہے، اس پر ہمیں سب کو ایک ہونا چاہیے اور ہم ایک بھی ہیں۔ تو یہاں پر کوئی سیاسی بات نہیں ہو سکتی، ظاہر ہے یہاں پر عام لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے۔ 200 سے زائد افراد جہاں بھاگ ہو گئے ہیں جناب، جو رپورٹ ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ جو لاپتہ ہیں وہ تو الگ ہی ہے نا۔ تو اس پوری سچویشن کے اندر یہاں سے ایک ہونے کا میسج آنا چاہیے، یہاں پر یونائٹ ہونے کا میسج آنا چاہیے، یہاں سے کوئی سیاسی گفتگو جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس لنگا اپنے لازمی خیال رکھنے۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔